आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नाशिक महापालिकेच्या ग्रीन बॉन्डचे लिस्टिंग. मुंबईतील नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज येथे नाशिक महानगरपालिकेच्या ग्रीन बॉन्डचे लिस्टिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रिंगिंग बेल वाजवून करण्यात आले. या कार्यक्रमाला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, NSEचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, नाशिक कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंग तसेच नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की नाशिक महानगरपालिकेने एकाच आर्थिक वर्षात खासगी प्लेसमेंट आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही प्रकारचे म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करून भांडवली बाजारात महत्त्वाची पायरी गाठली आहे. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून निधी उभारून महापालिकांनी विकास कामांना गती द्यावी असेही त्यांनी सांगितले. या ग्रीन बॉन्डमधून उभारलेल्या निधीचा वापर पाणी पुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे. मुकणे धरण पंपिंग स्टेशनची क्षमता वाढवणे, विल्लोळी येथे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे आणि साधूग्रामपर्यंत मुख्य वाहिनी टाकणे अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा लक्षात घेता नाशिक महानगर क्षेत्रात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची विकास कामे सुरू असून यामुळे नाशिक शहर भविष्यात गुंतवणुकीचे मोठे केंद्र बनेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. Shri Atul Kumar Mittal, MD, AK Capital Services. So ladies and gentlemen, at the very outset, could I request Srimati Himgauri Ahirji, the Mayor of Nashik, to kindly welcome the Honorable Chief Minister of Maharashtra with a memento on behalf of the Nashik Municipal Corporation. Let us hear it loud, ladies and gentlemen. आदराचा आणि सन्मानाचं प्रतीक याचा स्वीकार झालेला आहे. आणि आता on behalf of NSE, Shri Ashish Kumar Chauhan will present a memento to the Honorable Chief Minister of Maharashtra. Kindly accept this memento as a token of love, appreciation and gratitude, sir. This, ladies and gentlemen, is a mini replica of the iconic bull and common people which is in the porch outside. And here is a mini replica of the iconic NSE bell that has been placed behind and which will be struck in a very, very short time from now. Thank you. धन्यवाद. आणि आता कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करतील एक कुशल प्रशासक आणि कार्यसिद्ध अधिकारी श्रीमती मनीषा खत्री मॅडम, आयुक्त नाशिक महानगरपालिका. Honorable Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis ji, distinguished dignitaries on the dais, representatives from financial community, respected officials from the National Stock Exchange of India, and my respected seniors and other esteemed guests, a very good morning to everyone. Today marks a very proud and historic day for the city of Nashik and Nashik Municipal Corporation, as we have successfully listed our 200 crore green municipal bond public issue, which is a milestone in our journey towards strengthening sustainable urban infrastructure through market-based financing. As we all know that we had raised another issue, that was a private placement during November-December of 2025. So this is our second issue, which is a public issue, and the oversubscription for this issue has crossed the previous issue. So this is a great success and a feat for the corporation. This time we have been oversubscribed by 5.24 times compared to 3.95 times of the private issue. Also, Nashik Municipal Corporation is the first corporation to have been able to do successfully both public and private issues within the same financial year, and that too in less than 8 months. So that is also a marker of how much hard work has gone from the team of corporation in this.
I would also want to mention the project that we have undertaken under this green bond issue. So the project is regarding augmentation of water supply scheme through Mukne water treatment plant and allied works. This project, along with the other projects that we are proposing to take under MUREP funding from being facilitated by Mitra, would help decrease our non-revenue water losses from around 47% to around 15 to 20%, which is the global standard. And we are at the last end of achieving this goal through this project. And further, we expect a lot of hand-holding and help from the Mitra team as well regarding the projects that are to be taken for future. So as we see that the investments for Nashik are particularly important, given that we are preparing for the upcoming Sinhasta Kumbh Mela, which is one of the largest spiritual gatherings. And this taking up of this project and raising of these bonds proves that the financial prudent decisions that have been taken to reduce the burden of the state government by taking help of the incentives from the central government, like Amrut incentive, Urban Challenge Fund, and also other incentives, which would help us make this green bond issue almost interest free, which would again be a great achievement for the corporation. And it has come just at the right time, as we also saw in the speech of the Honorable Finance Minister of Government of India. So this, as I just mentioned, the figures around the interest that we are going to bear for next 10 years is around आणि बंधूंनो, नाशिक महानगरपालिकेचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की एकाच वर्षात दुसऱ्यांदा म्युनिसिपल बॉन्ड्सचा इशू महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या ठिकाणी काढण्यात आला आहे. आणि आता पब्लिक इशूच्या माध्यमातून नाशिक महानगरपालिका आपल्या कुंभच्या प्रोजेक्ट्स करता आणि नागरी विकासाच्या विविध प्रोजेक्ट्स करता म्युनिसिपल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून पैसे रेज करते आहे. आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचा सातत्याने आग्रह राहिला आहे की महानगरपालिकांनी म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट ॲक्सेस केलं पाहिजे, त्याचा उपयोग केला पाहिजे आणि बॉन्ड्सच्या माध्यमातून निधी उभा करून लोकोपयोगी जे प्रकल्प आहेत हे प्रकल्प पूर्ण केले पाहिजे. आणि त्याकरता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अशा बॉन्ड्सला सपोर्ट करणारी योजना देखील केंद्र सरकारने घोषित केली. पहिल्या टप्प्यामध्ये 200 कोटी रुपयापर्यंतचे बॉन्ड्स हे